खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अभी राना। मुझे देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पर। नाज़रीन, जीबी के इलेक्शंस हैं, कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में इशू है और अमेरिका और ईरान का मामला, उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, पहले कश्मीर की बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर के मामले में ये हो रहा है कि ये जो जॉइंट कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी है, इसके मीर साहब हैं जो शौकत नवाज मीर साहब, इनकी एक ऑडियो लीक हो गई है और उसमें वो किसी नवाज ख्वाजा मेहरान से बात कर रहे हैं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, और उनको वो ये कह रहे हैं उस वीडियो में कि जब तक एक बड़े पैमाने पर रावला कोर्ट में लड़ाई शुरू नहीं होती, इस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कुछ नहीं कर सकता। रावला कोर्ट मैच लग सी ते अगली गल बन सी। अब ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जहाँ पर वायलेंस उसमें शामिल हो चुका हुआ है और वो वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं या उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। ये सही मामलात नहीं हैं। देखिए, आपके मुतालबात हो सकते हैं, आपके जो मुतालबात हैं आप उन पर एक पोजीशन लेते हैं, आप मुज़ाकरात करते हैं, उसमें से उन मुज़ाकरात को कामयाब करने की कोशिश करते हैं अपने हक़ में, वो हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टेट पर चढ़ दौड़ें या कोई हमला कर दें या लड़ाई करने लग पड़ें। ये चीज़, ये रवैया ठीक नहीं है। और फिर एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, एक स्टेट का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कहते हैं जी 12 सीटें फारिग कर दें। हो सकता है आपके पास वजूहात जो हैं वो मौजू हों, ठीक हों, जो दूसरी तरफ की वजूहात हैं वो भी अपनी जगह ठीक है, उनकी भी मामला ठीक है। तो इसमें एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे आना चाहिए, बजाय इसके क्या वायलेंस पे चले जाएंगे। अगर आप सुन लें ऑडियो लीक जो हुई है, वो क्या कह रहे हैं। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा, शार्ट ये है कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद उस वक्त तक एक्टिव नहीं हो सकता जिस वक्त तक जिस तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਬਿਠਾ ਛੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣ ਰਾਵਲਾ ਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਾਵਲਾ ਕੋਟ 'ਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। जब तक एक बड़े पैमाने पे उत्थे लड़ाई नहीं स्टार्ट होगी, मैं तेन खुल के गल दस रहा, उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कोई नहीं कर रखता, किसी नहीं कर तरीके नाल कर, फिर तरीके ना कर, लेकिन ये देख ले कि उत्थे ट्रूप्स कितनी है, उत्थे ट्रूप्स हैं या नहीं है ना। राती आई ना, राती फिरने रहे ना मारे पर तकरीबन 10 मिनट ड्रोन फिरने रहे सुबह तक। पहले चेक करो उधर की रखी करो कि उत्थे कितने लोग हैं, किस पोजीशन में सिविल कपड़े हैं, किस तरह, फिर प्रोग्राम का फैसला करें। इस तरह जज्बात इतना करें फैसला। शायद देखो ना, मैं यही कह रहा हूँ, देखो मैं यही कह रहा ना कि ये डिपेंड किस ऊपर करता है जिथे डेड बॉडी पई दी है। गल क्यों नहीं समझ रहे तू मेरी? सर मैं भी यही तुहानू कह रहा ना कि तुसा अज रावला कोट देखो, रावला कोट मैच लगसी तो अगली गल बन सी, अगर रावला कोट मैच नहीं लगता असी कुछ भी नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, ये बड़ा एक अफसोसनाक सा सूरत हाल है, बड़ी अजीबोगरीब ये गुफ्तगू है। ये कोई इंकरेजिंग गुफ्तगू नहीं है, इस तरह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। वायलेंस की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप स्टेट के साथ नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ना चाहिए आपको स्टेट के साथ, ये गलत अप्रोच है। अब यहाँ पर बड़ी सूरत हाल ख़राब है। वहाँ पर रावला कोर्ट के जो CMH है उस पर हमला होगा, भाई हॉस्पिटल पे हमला करने का क्या तुक बनता है? और वहाँ पर कोई लाशें भी गिरी हैं, फिर पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, अब उधर से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इट इज़ ऑल वेरी अनफॉर्चुनेट। ये नहीं होना चाहिए। बैठकर बातचीत करके मामला को तय करें, यही बेहतरीन तरीका है। और नाज़रीन, GB के इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली है। अभी तक जो इतलात हैं उनकी कोई 10 सीट्स हैं और नून लीग के पास तकरीबन 5-6 सीट्स हैं। उनके क्या है कि 2 उनके हमायती याफ्ता आज़ाद भी जीते हैं, तो वो अब उन्होंने उसमें शामिल होना है। दैट मीन्स टू बी सीन, बट वो कोई इस तरह का मामला, कोई 7-8 की उनकी पोजीशन है। 5 यानी कि वो जो 2 उनके हमायती याफ्ता हैं उसमें 5 टोटल मिलाकर आज़ाद जीते हैं, और 2 आज़ाद जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता जीते हैं। एक MWM के साहब जो हैं वो जीते हैं। सो पीपल्स पार्टी बाजी मार गई है और ये बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन हुआ है। इसमें मैं तारीफ़ करना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन की, आज़ाद कश्मीर के जो गिलगित बल्तिस्तान के जो IG हैं नासिर अकबर खान साहब, ही इज़ अ थोरो प्रोफेशनल, बड़े ज़बरदस्त वो पुलिस ऑफिसर हैं। उन्होंने भी जो क़याम अमन को मेक श्योर किया है और बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर इलेक्शन हुआ है। कोई बड़ा रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई लड़ाई फड्डा या कोई इस तरह का मामला। सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू हिम एज़ वेल। और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसा लगता है, और स्टेट ने मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उसने भी ज़्यादा उधर पंगा करने की कोशिश नहीं की इलेक्शंस में। तहरीक इंसाफ का एक मामला था, लेकिन देखें तहरीक इंसाफ कहीं काउंट नहीं कर रही। जो इलेक्शन से पहले जो पोल्स होते रहे उसमें आपने खुद देखा है
کہ وہ حبیب اکرم صاحب پولز کرتے رہے, اس میں وہ 5ویں نمبر پہ آ رہے تھے, اور ایسا ہی ہوا الیکشن میں بھی کہ وہ 5ویں 6 نمبر پہ آئی ہے تحریک انصاف کے جو بیک کینڈیڈیٹس تھے. تو یہ اور انہی پولز میں جو کہ حبیب اکرم صاحب کر رہے تھے اور باقی لوگ کر رہے تھے, اس میں لوگ پیپلز پارٹی کی بہت تعریف کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا ہم پہ احسان ہے, انہوں نے ہمارے لیے یہ کیا, ہمارے لیے وہ کیا, پیپلز پارٹی کے بندے کو ووٹ ڈالنا ہے, کینڈیڈیٹ ان کو اچھے لگ رہے تھے پیپلز پارٹی کے. سو پیپلز پارٹی نے صحیح اسٹریٹجی اپنائی اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ جی بی میں الیکشن ہار گئی ہے, یہ پہلے نہیں ہوا. سو یہ بھی ایک بہت سگنیفیکنٹ بات ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں, کیونکہ اگر الیکشن ٹھیک نہ ہوئے ہوتے تو پھر تو نون لیگ تو ڈیفینیٹلی جیتی نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے سبق ہے کہ جو ان کی فیڈرل کی پالیسیز ہیں اور جو ان کی اس ٹائم ریپیوٹ چل رہی ہے وہ انتہائی خراب ہے, جس کا لگتا ہے کہ جی بی پر بھی اثر ہوا ہے, جی بی کے لوگوں نے بھی اس چیز کا اثر لیا اور انہوں نے نون لیگ کو ووٹ نہیں ڈالا. سو یہ ایک سبق ہے. اب یہ پتہ نہیں یہ سبق کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, مانتے ہیں, نہیں مانتے, اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال اس میں سے دے نیڈ ٹو ٹیک اٹ اوے فرام دس کہ ہمیں اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی پڑیں گی. عوام دشمن جو ان کی پالیسیز ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا, ورنہ عوام ہمیں ووٹ نہیں ڈالے گی. اور اگر اگلا الیکشن فری اینڈ فیئر ہو گیا, یعنی کہ 28 میں یا 29 میں, اور سب پارٹیز کو ایکولی موقع ملا, پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو, تحریک انصاف کو, مولانا کو, اور یہ جو چھوٹی پارٹیز ہیں آئی پی پیز, یہ وہ سب کو اگر موقع ملا تو پھر کیا ہوگا, پھر نون لیگ کہاں سٹینڈ کرے گی. سو دے نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. اور وہ تبھی پاسبل ہے جب اسٹیبلشمنٹ کی معاملات ذرا بہتر ہو جائیں, پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ان کا ایک اگریمنٹ یا ڈیل ہو جائے, اور اس کے بعد پھر یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان اگر عقل سے کام لیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ پھر وہ 28 میں الیکشنز لے سکتے ہیں, اور وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو سکتے ہیں, اور جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ڈر نہ ہو کہ کون پارٹی جیتے گی. اب سمجھ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو ہو گیا جو مرضی جیتے, ہمیں کیا, نون لیگ جیتے, پیپلز پارٹی جیتے, تحریک انصاف جیتے, جو بھی آئے گورنمنٹ بنا لے, ہم کام کر لیں گے اس کے ساتھ, تو یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں گے. سو آئی ہوپ کہ سم ہاؤ عمران خان یہ مینیج کر پائیں, ایک اچھی ڈیل کر سکیں, اور 9 مئی کی معافی مانگیں اور معاملات کو طے کر کے آگے بڑھیں, اور 29 کے الیکشنز 28 میں لے لیں, اور پھر وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں جس پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے. ابھی بھی آپ نے چھوٹے موٹے اعتراضات سنے ہوں گے, وہ قمر زمان قاہرہ صاحب نے وہ 5:10 پہ اعتراض کر دیا تھا کہ فارم 45 نہیں مل رہا, حالانکہ وہ جیت گئے ہیں وہاں پر الیکشنز. سو اس طرح کے الیکشنز ہونے چاہیے جو کہ وائڈلی ایکسیپٹیبل الیکشنز ہوں, جس میں کہ کوئی وہ شور شرابہ نہ ہو, لڑائی جھگڑا نہ ہو, وائلنس نہ ہو. سو آئی تھنک دس از اے گڈ ایگزامپل سیٹ بائی دی جی بی الیکشن کمیشن فار پاکستان ایز ویل. سو لیٹس سی کہ ایسا آگے چل کے ممکن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر نہیں ہوا تو پھر آپ یہ سمجھیے گا کہ جو 18 میں ہوا, جو 24 میں ہوا, وہی پھر 29 میں ہو جائے گا. اور ناظرین, ایران اور امریکہ اور اسرائیل کا پھڈا جو ہے وہ چل رہا ہے, اور اس میں ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا, اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا, اسرائیل نے بیروت پہ حملہ کیا, ایران نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا. ٹرمپ دونوں کو مناتا رہا کہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو, اور پھر بھی اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا. اب ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ اس میں انہوں نے کہا both sides Israel and Iran are looking to do an immediate ceasefire. Final negotiations on peace are proceeding subject to ignorance or stupidity getting in its way. The blockade will remain in place and in full force and effect until a final deal is reached. Things should move quickly. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. اب وہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب, وہ ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کافی باز گشت ہے. ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ ڈیل کے ہم بہت قریب ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی شاید بریک تھرو ہو جائے اور معاملات کسی سائننگ سیریمنی کی طرف چلے جائیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے خود یہ کہا ہے کہ شاید منڈے ٹیوزڈے وینسڈے کو ہم کچھ سائن کرنے جا رہے تھے, لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کام خراب ہو گیا. اب آئی ڈونٹ نو وہ کب ہوتا ہے, بٹ ڈسپائٹ اس ساری ہاسٹیلٹی کے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جو ایران اور امریکہ کی ڈیل ہے وہ ہونی ہے, اور وہ آگے بڑھ رہا ہے معاملہ اس پہ, اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جلد سائن ہو جائے. آئی ڈونٹ نو وین, مے بی 2-3 دن میں, مے بی ہفتے میں, مے بی 1.5 ہفتے میں, لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ ہوگا. ابھی کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.